nagemasak itat tangal daw kat insursurok deto ikadwami no kasano agipak ka deto no kuano da agorder nga mawambot lat da agorder tadi yumuk kaya importante deto nga ubraek kasi ni makita tapno nga mabuong tapos ada nagkailangan kan alan resibo then napang kami naghaibul pelang bit tadi kampay namika insarabasab kami kan dinardaraan tapos gumatang kami ti burner nay napo umutang kam manang kailangan mangaminang itatan digri pagpilian guys na makita yung mga nagkado yung deto pinili mi guys tayo isot na laklaka nagningi na digid duma itatan guys deto kadwami nga babae nabayag na kano kayat gumatang iPad yung plano na talaga kano kitawang mat laptop na ngamin iso inggatangan min charot awang kwarta mi nga kadjay so guys nagutang kami man jay credit card na magbaybayad mat monthly suna tapno kano ada motivasyon na tas after di unboxing mi ti iPad guys ket na pangkam nagchowking inopen mi deto mi sa lunggan sa ta impadas mi nga raman ga deto yung rice ket ako nagimas naimas pa yung jay sioma itatan after the jay guys kat gimat ang kamti ingredients ta adut lutwom mi nga longganisa nga 100 plus nga jars ka barang adda og order jaka mo aglutluto kami nga awam mat order itatan impadas mi di jay kabaro mi nga size nga nakatatidug nga longganisa dakdakkel pegam kanyam di jay lang bye.